तो समस्ते बुझीपारे एटा कौ दिन वीडियो कहवाकू गले तो मोर टिके लेट है पोस्ट करने कहीं किछि दिन है देहटा भल न तो पोस्ट भी मु करि पारु नथिली। तो हे हेलो नमस्कार मु जानवी पुणी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं कि मु चली आसली। तो आपण मैंने समस्ते केमतिका अच्छी आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अच्छी मु भी भलरे अच्छी। तो यही स्वाधीनता दिवस रे कि मु बाहरी पड़ी आमर गाँ गहली रे जो स्वाधीनता दिवस पालन हुए सेटा टिके देखिबा पई आउ पुराना स्मृति फेरे आनिबा पई। पुराना स्मृति कहीं कहली ना मु भी जिते छोट थिली तो सकाळ सकाळ रेडी हेई तिरंगा पताका हाथ रे धरी स्कूल ड्रेस पिंधि मु भी बाहरी पड़ुली कौटिकी ना पताका उड़ाइबा पई आउ नारा लगेबा पई। कहबाकू गले जगह जगह आमे जाऊ थाए जगह जगह किछि ना किछि जेमतिका किछि किछि जगार बिस्कुट खाता कलम एमतिका सब दिया जाए ना। तो मु भी सेते बेले छोट बेले मु भी बाहरी पड़ुली तो सेमी स्मृति गुड़ा को फेरे आनिबा पई। तो आज मु टिके देखिबा पई बाहरी पड़थली आमर गाँ गहली रे स्वाधीनता दिवस केमतिका कौन पालन होछि भाबिली आपण माननकु भी शेयर कर देबी। तो ए कॉमन कौन कहले जो ठिकी भी देखिबे खाली तिरंगा ही तिरंगा देखा पाइबे आजिर दिन रे। आजिर दिन रे माने जे कौन सी जगह को देखिबे तिरंगा ही तिरंगा माने एमतिका देखिले ना मन पूरा पूरी भरी उठे पूरा पूरी गर्व रे कि फाटी पड़े जे आमे भारतीय बोली। तो एटा होची छोट पिला माने आछंती ना पेरेड करी आछंती हमरो एटा होची शाहबाजीपुर स्कूल रो माने आम मु जो स्कूल रे पढ़िची सेही स्कूल रो पिला माने आछंती पेरेड करी। देखिबा समस्ते खुशी मना तो ये जो छोट छोट पिला माने पेरेड करूचंती कितने सुंदर लगुच ना। मोर तो पुराना दिन कथा मन पड़गला मु भी छोट थी एमतिका पेरेड करूली एमतिका लाइन धरिकी जाऊली तो एमतिका पताका हाथ रे धरती। तो सही स्मृति गुड़ा मोर भी मन पड़गला आमर सान बेलर कहवाकू गले ये जो शाहबाजीपुर स्कूल यहाँ हूँ आमर स्कूल कहवाकू गले गाँव रो स्कूल। तो मु भी यही स्कूल रे कि पाठ पढ़ी से टिके बेसी टिके मन पड़गला कहवाकू गले। तो आज जो दिन कहवाकू गले आनंद आ गर्वर दिन कहीं आनंद आ गर्वर दिन कहीं ना आमर जो माने आमे जो आज स्वाधीन होइचे स्वाधीन भारत को माने आमे जो आज कहूचे आउ आनंद पालन करूचे एटा केवल संभव आमर भारत माटी रे कि जन्म होइथिबा किछि वीर पुरुष माननक पाए। से माने जदि कष्ट जंत्रणा जदि सही न थान्ते से माने जदि माने चेष्टा करी न थान्ते जे माने भारत माँ को स्वाधीन करने ताहले आमे आज मध्य स्वाधीन हो पारि न थान्ते। सेथिपाई आज गर्वर दिन जे यही भारत भूमि रे कि आमे जन्म होइचे यही भारत भूमि रे कि केते केते वीर पुरुष माने भी जन्म होइचंती। तो एटा होची गर्वर दिन कहबाको गले चले। तो इटा कहबाकू गले ना इटा हूँ आमर ओडिशा गेस्ट हाउस बुझिले ना। ये जो ओडिशा गेस्ट हाउस रो मालिक यही माने इटा टिके पालन करुचंती पिला माननकु डाकी किछि किछि से माननकु माने जेमति का कहूथिली ना बिस्कुट आमर खाता कलम तापरे होची
ମିଠା ବା ଅଲଗା କିଛି ଏମିତିକା ଦିଆଯାଏ। ତ ତାଙ୍କରି ସେ ମାନେ ଏଠି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାନି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇ ରୋଡ଼ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ସେ ଏଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବେ ଖାଲି ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କି ଦେଖିବେ ଖାଲି ପତାକା ଆଉ ପତାକା ଦେଖିଲେ ବି ପୁରାପୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁଠିକି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଖାଲି ପତାକା ଆଉ ପତାକା, ଯେଉଁଠିକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, बाजी राउत के, बाजी राउत के, बाजी राउत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, वीर सुरेंद्र साय के, भगत सिंह के, खुदीराम बोस के, लाल बाल पाल के, लाल बाल पाल के, वंदे वंदे ତ वंदे। ନାରାବାଜି ତ ସରିଲା। ଏବାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟା କରାଯାଇଛି ତ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ। କିଛି ପିଲାମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଯେମିତିକା ନାଚ ଗୀତ ତାପରେ ଭାଷଣ ଏମିତିକା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଇସବୁ ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଖୁସିରେ କି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବା। କାରଣ ଯେତେ ବି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ନା କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ନ ସରେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ହାତରେ ପତାକା ଧରି, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବା ଆଉ ପତାକା ତ ସେଟା ଦେଖିକି ବି ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ବି ମାଟିରେ କି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଲାଗେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲାକୁ ତ ମୋତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ନା, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ବି ଏମିତିକା ଯାଉଥିଲି, ଏମିତିକା ଇଏ କରୁଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ମୋତେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟବେଳର ସବୁ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳର ମାନେ ଇଏଟାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖି ଯେ ମୁଁ ବି ଏମିତିକା ଯାଉଥିଲି, ଏମିତିକା କରୁଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଚାଲ ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ଘର ଆଡ଼କୁ ରବାନା ଦେବା। ଏମାନେ ତ ଗଲେ ପୁଣି ଅଲଗା କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଡାକରା ଥିବ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ମାନେ ଜାଗା ଯିବେ ପତାକା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ପତାକା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ଦିନ ଏମିତିକା ଚାଲିଥିବ, ବୁଝିଲା ନା। ତ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ କି ଥିଲି ତ ମୁଁ ବି ଏମିତିକା ମାନେ ସକାଳ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଆମେ ଯାଉଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଆଗେ ତ ସାରା ଦିନଟା ଲାଗିଯାଉଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଏମିତିକା ଜାଗା ଯିବା, ସବୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ନେବା, ପେରେଡ୍ କରିବା, ଏମିତିକା ଆନନ୍ଦ ମौज ମସ୍ତି କରିବା, ଏମିତିକାରେ କି ଲାଗିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 3ଟା ବେଳରୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ପେରେଡ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଏମିତିକା କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ହେଉଥାଏ, ସେଇଠି ହିଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥାଏ। ତ ମୁଁ ବି ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ। ଏବେ ବି ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ବି ହୁଏ ସେଠି। ଏବେ ବି ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାଟା ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ତ ଏବେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ, ଟିକେ ସେୟାର ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା
ଏଇଟା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି, ତା ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଛି ପତାକାଟା ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଏତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ କି ଭରି ଉଠୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝେଇବି ମୁଁ କେମିତି କହିପାରୁନି। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତିକା ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ହିଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ରଖୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।